Pramotha Party ni taraf থেকে जों Government of Tripura ni je Tribal Affairs Department जों सानाय tabok je agami je ADC election General Election to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council boni meat paya khosani sikangno jate election khlaijangnani wngthong omo chini demand chini dabi Government of Tripura ni thanigo accordingly Ornigo boy, data tongmani rules ho tongman je amahaka Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985. Or jaga sujak tongo je meat paya ko sani sikang no abo election ma khlainai. Aga tabok ni je bortamana je council tongo boni meat painai 18th April 2026 boni ageno jate ADC election khlainani wngthong hini जों गभर्नमेन्ट नि थानायाव tak saka ebong je ADC ni je executive committee borok bahini siddhanto nagui chithi kaisa ro hojaka je o election timely khlaijangnai wngthong boni response Government of Tripura ni Tribal Affairs Department borok additional sangka je taboni je reservation status no nirok rohodi hini samani pare hai ADC ni CU bo reservation status na mention khlai state government ni thanigo chithi rohojakha जों idaning kale जों khus khobor nakha tabo election khlaina ni thangka angka tini hangka 15th January 2026 election last election bongka 6th April 2021 onka boni age jodi khlainani thangka angka by this time the electoral rule draft of electoral rule ADC ni bangai abo khlainani somoy phai sokphai tongkha जों ও চিঠি রহমানি পরে ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট ni তরফ থেকে কোনো প্রিপারেশন আমহাই খ্লাইজাক দङ আমহাই খ্লাইজাক দङ हैनि जोंनो जानंमानि ग्रै हाइनि बांगनि जों ताबक ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस नि बिसिंतै ख्लाई गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ट्राइबल अफेयार्स डिपार्टमेंट जों सानानि मुसुगो जे निरक दैति देखति जा नेसेसारि पदक्षेप नांगमानि बनो नादि नागै टाइमली एडीसी इलेक्शन ख्लाइदि अमहंके सिनि त्रिपुरा मथानि political party ni demand. Tumung timely frog election conduct khaya ke noroni one sumung tamu tong nai reaction ni bang. Bana khlaina ne bangai chung to tabok demand khlaika jodi borok khlaya hangka chung agitation khlaine movement khlaine bono chini point je political rights chini ti prasar ni bangai je political rights ni bangai chung tabok kok sai tongo যদি বড় টাইমলি জেনারেল ইলেকশন টু এডিসি খ্লাইয়া হংকায় বড় চিনি ত্রিপুরা সারনি যে পলিটিক্যাল রাইটস বন ইগনোর খ্লাইমানি খ্লাইনাই जों তো চিনি বড় নিবাঙ্গে চিনি দফানি বাঙ্গে পলিটিক্যাল রাইটস নিবাঙ্গে কক সাই দं যদি বড় টাইমলি ইলেকশন খ্লাইয়া হংকায় বড় চিনি ত্রিপুরা সারনি এডিসিও যে পলিটিক্যাল রাইটস রেনে কক দমনি বড় ইগনোর খ্লাইমানি খ্লাইনাই বনি বাঙ্গে जों Sini borong ni political rights ni bangai chung kok sanai.